بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، یو آر واچنگ ہسٹری اینڈ نالج۔ مائی نیم از احمد رضا۔ وی آر ڈسکس constitutional history in Pakistan. Today's our topic is steps toward Islamization in Pakistan. ہم پاکستان کی آئینی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک آئینی طور پہ پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف مولڈ کرنے کا، پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لے جانے کا جو سٹیپس ہم نے، جو کوششیں اور کاوشیں ہم نے کی، ان کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل، بیک گراؤنڈ اینڈ ہسٹری۔ پاکستان واز فاؤنڈیڈ آن دی بیسک آف securing a sovereign homeland for the Muslim of the subcontinent to live in self-determination. The idea of Pakistan had received overwhelming popular support among British Indian Muslims, especially those in the presidency and provinces of the British India, where Muslims were in a minority, such as UP. نظریہ پاکستان کو لے کے جب پاکستان موومنٹ کا ہم نے آغاز کیا اور پاکستان موومنٹ کے مطابق ہم نے پاکستان بنانے کا اعلان کیا، تو اس کی ہمیں جو سب سے زیادہ سپورٹ اس سلسلے میں ملی وہ ان علاقوں میں تھی، ان پریزیڈنسیز یا ان صوبوں میں سے تھی جو برٹش انڈیا کے انڈر تھے، اور اسپیشلی ان صوبوں میں ہمیں سپورٹ زیادہ ملی جہاں پہ مسلمان اقلیت میں تھے، جیسا کہ یو پی میں۔ یہاں کے مسلمان کیونکہ مائنورٹیز کی وجہ سے، مائنورٹی میں رہنے کی وجہ سے، اقلیت میں رہنے کی وجہ سے زیادہ جو گمبھیر مسائل تھے ان کا شکار تھے، لہٰذا انہوں نے اس نظریے کو اسٹڈی کرنے کے بعد پاکستان کی سپورٹ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تاکہ ایک آزاد اور خود مختار مملکت کا حصول ممکن بنایا جا سکے، جہاں پہ اسلام اور اسلامائزیشن کے مطابق زندگی بسر کی جا سکے۔ دی مسلم لیگ لیڈرشپ، علماء، اسلامک لیگیسی اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ had articulated their vision of the Pakistan in terms of an Islamic state. Jinnah had developed a close association with the ulama. When Jinnah did, Islamic scholar Maulana Shabir Ahmad Usmani described Jinnah as the greatest Muslim after the Mughal Emperor Aurangzeb. قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ تھی، اس نے اب علماء کو ساتھ ملا کے ایک ویژن کو کریٹ کیا، ویژن کا اظہار کیا، اس ویژن کو اپلائی کیا کہ ہمیں ایک اسلامک اسٹیٹ کی طرف جانا ہے جہاں پہ ہم باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کو پروموٹ کر سکیں، پروٹیکٹ کر سکیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی جو تھے اس وقت یہ پاکستان موومنٹ میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ اس ویژن کو اپلائی کرنے کے لیے کوششوں اور کاوشوں میں مشغول ہوئی، لہذا اسی وجہ سے بیسک نقطہ جو نظریہ پاکستان کا اسلام تھا اس کے لیے یہ پاپولر نقطہ ہوا، اور اس نقطے کی وجہ سے پوری دنیا سے مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے سپورٹ کیا، اور خصوصاً برصغیر کے مسلمان جو تھے وہ یونائٹڈ ہوئے، متحد ہوئے، اور انہوں نے مل کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہمیں ہر صورت آزاد اور خود مختار اسلامک مملکت کی طرف جانا ہے، جہاں پہ ہم اپنے مذہب اور اپنے مسلک کے مطابق آزادی کے ساتھ عبادات کر سکیں، اور یہاں پہ ہم اپنے رسوم و رواج کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ The first formal step taken to transform Pakistan into an ideological state
was in March 1949 when the country's first Prime Minister Nawabzada Liaquat Ali Khan introduced the objective resolution in the Constituent Assembly. The objective resolution declared that sovereignty over the entire universe belonged to Allah. The president of the Muslim League, Chaudhry Khaliqur Zaman, announced that Pakistan would bring together all Muslim countries into Islamic and Islamization a pan-Islamic entity. इस सिलसिले में पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को इस्लामाइजेशन की तरफ मूव करने के लिए जो सबसे पहला काम मुल्क के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाक़त अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने किया और एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद आइन साज असम्बली में पेश की जिसका मकसद ये था कि हमने उन असूलों को उन ज़वाबित को कायम कर लिया है जिसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाएगी और जिसके मुताबिक ममलिकत के असूल ज़वाबित कायम किए जाएंगे। लिहाजा चौधरी खलीकुर ज़मान उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान अब तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के एजेंडे पर काम करेगा और हम पैन इस्लामिक एंटिटी जो है इसे कायम करेंगे ताकि पाकिस्तान दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ मिलके दुनिया में अपना मुकाम पैदा कर सके। अब थोड़ा सा इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनली आइनी तौर पे हमने जो इसमें काम किए उससे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस 1949। The objective resolution was passed on 12 March 1949. It laid down the basic of future constituent a lot of Islamic clauses like supremacy of Allah, national language Urdu, protection to minority, free judiciary and Islamic law etc. were included in it. 1949 में करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद हमने मुल्क को एक आइनी ढांचा देने में कामयाबी हासिल की। इसके मुताबिक इसके ज़्यादातर जो फीचर थे वो इस्लाम की क्लॉज़ेस के मुताबिक थे। इसमें जो ज़्यादातर दफ़ा थी वो इस्लाम से ली गई थी, जैसा कि अल्लाह की हक़ हाकमियत को लिख दिया गया था कि हक़ हाकमियत अल्लाह के पास है। इसी तरह माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, आज़ाद अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, इस्लामी क़वानीन को मुल्क पे नाफिज किया जाएगा। ये इस्लामाइजेशन की तरफ हमारा पहला स्टेप था। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। इन 1956 Chaudhry Muhammad Ali, Prime Minister, enforced first constituent in the Pakistan. That constitution was also Islamic because a lot of Islamic clauses were included into the supremacy of Allah and of judiciary and in Islamic value, protection to minority, free judiciary and Islamic law etc. 1956 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने मुल्क को पहला आइन देने में कामयाबी हासिल की। इस आइन का ज़्यादातर हिस्सा भी इस्लाम की तरफ से ही राइज किया गया था। इस्लामाइजेशन को हमने इसमें भी उजागर किया, जैसा कि सुप्रीमेसी ऑफ अल्लाह, एंड ऑफ मतलब कि ये जो क्या है सूद का ख़ात्मा, इस्लामिक वैल्यूज़ को अप्लाई करना, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, आज़ाद अदलिया और इस्लामी क़वानीन वगैरह जो हैं ये इस्लामाइजेशन से हमने अडॉप्ट किए। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। In 1962, President General Ayub Khan enforced second constitution in Pakistan. That constitution was also Islamic because a lot of Islamic clauses were included in its supremacy of Allah and of ushery in Islamic value, protection to minority and judiciary and Islamic laws etc. सेम उसी तरह
اللہ کی حق حاکمیت کو سر بلند کیا گیا، یہاں پہ لکھ دیا گیا کہ حق حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ملک سے سود کا خاتمہ کیا جائے گا، اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کیا جائے گا، منورٹیز کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، آزاد عدلیہ کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، اور اسلامی قوانین جو ہیں وہ ملک پہ نافذ کیے جائیں گے۔ کانسٹیٹیوشن آف 1973 یہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ اب تک جو ملک کا نظام چل رہا ہے یہ اس آئین کے مطابق چل رہا ہے، اور اسی آئین میں ہم نے جو ہے وہ زیادہ سٹیپس جو ہیں اسلامائزیشن کی طرف لے جانے کے وہ یہاں پہ ہم نے اپلائی کیے ہیں، اس لیے یہاں پہ ہم تھوڑا سا اسے بریفلی ڈسکس کریں گے اور بریفلی اسے اسٹڈی کریں گے۔ The Islamic reflection in the Constitution of 1973 is prominent, and many Islamic provisions are add in it the complete sovereignty of Allah over the world, Islam as official religion, and definition of a Muslim are the specific examples. The efforts of Islamization also continued in the country in forthcoming periods. 1973 کا جو آئین ہے اس میں اسلام کو زیادہ ریفلیکٹ کیا گیا ہے، اسلام کا زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، اس کی زیادہ تر اسلام سے جو دفعات ہیں وہ اس میں ایڈ کی گئی ہیں، جیسا کہ حق حاکمیت اللہ کے پاس ہے، اسی طرح ہم نے ملک کا آفیشیل جو مذہب ہے، ریاست کا مذہب جو ہے، سرکاری مذہب جو ہے اسے اسلام کو ڈکلیئر کیا، اور اسی طرح ڈیفینیشن کی ایک مسلم کی اسپیسیفک ایگزامپل کے ساتھ، جیسا کہ ہم 1973 کا کانسٹیٹیوشن جب پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ آئین پاکستان کے مطابق اگر کوئی شخص دل سے اقرار کرے اللہ ایک ہے، اللہ کے تمام انبیاء پر، اللہ کی کتابوں پر، ملائکہ پر اور یوم حساب پر ایمان لائے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ڈکلیئر کرتا ہے مسلمان تب جب آپ دل سے اقرار کرتے ہو اللہ ایک ہے، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہو، اللہ کی کتابوں پر، ملائکہ پر اور یوم حساب پر ایمان لاتے ہو، دین ساتھ میں اقرار کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر آپ یہ اقرار کرو گے دین کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو مسلمان تسلیم کرے گا، ادروائز آپ کو مسلمان ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا۔ Enforcement of Hudud. The Hudud Ordinance was issued on February 10th, 1979, under which the offense against property, the rape, the Ziaul Haq was declared. Punishments were imposed in the elimination of حدود آرڈیننس۔ حدود آرڈیننس 1979 میں ہم نے ڈکلیئر کیا، اس میں ہم نے یہ چیزیں لکھ دیں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ اسلام کے قوانین کے مخالف جائیں گے تو آپ پر حدود آرڈیننس کا اطلاق ہوگا، آپ اس قوانین کے مطابق آپ پہ سخت آپ کو پنش کیا جائے گا، اور اگر آپ اس کو جان بوجھ کے اپلائی کرنے کے مرتکب قرار دیے جا چکے تو آپ پہ اس کی حکومت پاکستان کی طرف سے سخت پنشمنٹس آپ پہ لاگو کی جائیں گی۔ سسٹم آف زکوٰۃ اینڈ عشر۔ On June 20, 1980, the system of zakat and ushur was imposed, under which the government was empowered to deduct 2.5% from the bank deposit in saving accounts on 1st Ramadan. The zakat collection will be distributed by the zakat committees, zakat councils among the deserved. The collection of ushur start in 1983, under which the
percent at the specific amount of agriculture and liable to be realized 20 जून 1980 को हमने ज़कात का निज़ाम अप्लाई किया और 2.5% जो है वो आपके बैंक से डिडक्ट कर दिया जाएगा पहले रमज़ान को और उसे ज़कात कौंसल्स की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि मुल्क से गुर्बत और इफलास को ख़त्म किया जा सके। इसी तरह उशर का निज़ाम जो है वो 1983 में कायम किया गया। Elimination of interest. For the elimination of interest on 1st January 1981, the profit and loss sharing accounts were opened. All the saving accounts were converted into PLS account with the effect from 1st July 1984. Moreover, all the financial institutions under the control of government start giving loans on sharing business. मुल्क से सूद के ख़ात्मे के लिए काम शुरू किया गया और 1 जनवरी 1981 को ये कानून लागू कर दिया गया जिसके मुताबिक मुल्क से सेविंग अकाउंट को पीएलएस की तरफ ट्रांसफ़र किया गया, मूव किया गया और इसी तरह फिनंशियल इंस्टीट्यूट जो थे उन्हें गवर्नमेंट के अंडर कर दिया गया ताकि लोन्स जो हैं वो आपको शेयरिंग बिजनेस पे मिलें। प्रॉफिट और लॉस दोनों को मद्देनज़र रख के ये काम किया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ सूद की बुनियाद पर कोई भी शख्स, कोई भी इदारा कारोबार नहीं कर सकेगा। शरीयत कोर्ट्स. Shariat benches in all high courts were established on 10th February 1979 through an ordinance in which ulama were included as judge. In May 1980, through an ordinance, Shariat benches were converted into Shariat court, which heard appeals from the subordinate court and independent Islam. The Shariat bench of Supreme Court heard the appeals against the decision of the Federal Shariat Court and can declare void and law and steps which the deputing to Islam. शरीयत कोर्ट का शरई अदालतों का क़याम किया गया। इस सिलसिले में 10 फरवरी 1979 में ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये कानून लागू किया गया और उलमा और मशाइख को एज ए जज इन कोर्ट्स का हिस्सा बनाया गया। 1980 में एक और ऑर्डिनेंस के मुताबिक मई 1980 में इन बेंचेस को फिर एक अलग शरीयत कोर्ट में तब्दील कर दिया गया जिसका काम तमाम उन अपीलों की हेयरिंग करना है जो कि हाई कोर्ट या फेडरल कोर्ट में सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जो है वो यहाँ पे की जाएगी ताकि ये फिर इस्लाम और इस्लामाइजेशन को डिस्कस करने के बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म सादिर फरमाएँ। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस. An एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस was issued which provide the complete sanctity for Ramadan, and any conversation to this ordinance was liable to 3 months imprisonment or a fine of 500 rupees or both. एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस का नफाज किया गया जिसके मुताबिक इस्लाम की रूह के मुताबिक रमज़ान का एहतराम लाजमी है। अगर कोई शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसे 3 माह तक कैद या 500 रुपये जुर्माने की सज़ा होगी या ये दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ इस्लामियात. The Islamic studies was made compulsory for all classes for bringing education system in conformity with the Islam. इस्लाम के मुताबिक इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़ को जो है ये कंपल्सरी करार दिया गया है जो कि ये एजुकेशन सिस्टम की ज़िम्मेदारी है इसे मुल्क पे राइज करे और नाफिज करे। ऑब्जर्वेशन ऑफ नमाज.
arrangement for observing Salat of Zohar in the government and in semi-government offices, schools and colleges were made. Salat committee were constituted to motivate people for Salat. नमाज की पाबंदी का हुक्मनामा जारी किया गया। नमाज ज़ोहर की अदायगी सरकारी और नीम सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिस में पढ़ने का इंतज़ाम किया गया और कमेटीज़ कायम की गई ऐसी जो कि लोगों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने पर आमादा करें और लोगों को नमाज की तबलीग करें। इस सिलसिले में सलात कमेटीज़ का क़याम किया गया। कंपल्सरी अरबिक एजुकेशन, Arabic teaching was made compulsory from class 6 to 8। मिडल में 6ठी से 8वीं तक लाजमी अरबी की तालीम का ऑर्डिनेंस जारी किया गया ताकि लोगों को बेसिक अरबी सिखाई जाए और इस्लाम और कुरान की तालीमात जो हैं वो पढ़ाई जा सकें। Establishment of International Islamic University, an Islamic university at Islamabad start functioning from 2 January 1981, which make research in every field of Islamic law। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया। 2 जनवरी 1981 में इसको फंक्शन कर दिया गया, इसको स्टार्ट कर दिया गया। इसका काम यहाँ पे हमने जो ज़्यादातर ब्रांचेस थी, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स थे, वो डील करते हैं उस रिसर्च को जो इस्लामिक लॉ और बेसिक इस्लाम की तरफ से हैं। रेफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, in 1979 government also introduced reforms into the electronic media following were the taken in regard ban on in Islamic programs, introducing of is azan on TV, teaching of Holy Quran and Islamic teaching started on TV, live coverage of Hajj and Mahafil Shibana, Dupatta policy was introduced on TV for female anchors and actresses। जो रिफॉर्म्स हमने की मीडिया में, उनमें सबसे पहले था कि टेलीविज़न पर इस्लाम के मुताबिक प्रोग्राम नशर किए जाएंगे। अज़ान का जो टाइम है, अज़ान के टाइम पर अज़ान नशर की जाएगी। कुरान और इस्लाम की तालीम टीवी पर दी जाएगी। हज और दीगर जो महफिल शबीना हैं, इनकी लाइव कवरेज दिखाई जाएगी। दुपट्टा पॉलिसी फॉर एंकर्स, अनाउंसर्स और आपकी अदाकाराएँ जो टेलीविज़न पे काम करेंगी, उनके लिए ज़रूरी है कि वो दुपट्टे के बगैर टीवी पे नहीं आ सकती। लॉ ऑफ किसास एंड दियत, in 1979 according to presidential ordinance, law of qisas and diyat were enforced in the country according to Islamic concept। इस्लामिक कंसेप्ट के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून राइज कर दिया गया किसास और दियत का 1979 में, ताकि मुल्क से अगर शरई तौर पे अगर कोई दो जराइम पेशा अफराद आपस में, जराइम सेंस कि एक कातिल और मकतूल की फैमिली जो है वो अगर आपस में पैचअप करना चाहते हैं, तो अदालत अब उनके दरमियान रुकावट हायल नहीं करेगी, बल्कि इस्लामी कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो क़िसास और दियत से अगर मामला हल करना चाहते हैं तो उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। Revolution in judiciary, according to ordinance of 1979, some revolutions
also introduced in judiciary. Dress code of the judges was changed and shalwar and sherwani was introduced in place of dress of the judiciary of the British period. Words like my lord or your lordship were replaced by sir and madam. 1979 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक जुडिशरी में जो रेवोल्यूशंस की गई, जो इनमें दफ़ात में तब्दीली की गई, एक नया जो जुडिशरी का ज़ाब्ता करार दिया गया, उसके मुताबिक जजेस के ड्रेस कोड को चेंज किया गया, शलवार और शेरवानी को राइज किया गया। इसी तरह ब्रिटिश पीरियड के जो अल्फाज थे, माई लॉर्ड या योर लीडरशिप, जो लॉर्डशिप जो थी, उसे ख़त्म करके डियर सर और मैडम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल. Islamic Ideology Council was recognized in the regime of General Ziaul Haq. More powers were given to judges, and member of the Islamic Ideology Council also increased up to 20. اسلامی نظریاتی کونسل کو مزید امپاور کیا گیا. انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ممبران تھے انہیں ججز کے برابر اختیارات دیے گئے اور اس کی ممبرز کو انکریز کر دیا گیا. 20 سے زیادہ لوگوں پر مشتمل یہ جو نظریاتی کونسل ہے اسے بڑھا دیا گیا. آبجیکٹو ریزولوشن as the permanent part of the Constitution. In 1985, General Ziaul Haq made an amendment in the Constitution and Objective Resolution declared the permanent part of the Constitution. قرارداد مقاصد کو ضیاء الحق نے 1985 میں امینڈمنٹ کر کے ترمیم کر کے آئینی طور پہ آئین کا مکمل طور پہ تا حیات اسے حصہ ڈکلیئر کر دیا تاکہ جب تک ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے گا تو قرارداد مقاصد جو ہے یہ اس کا بنیادی حصہ رہے گی. شریعت بل. In 1991, Shariat Act was passed. According to that, it was declared that Shariat ordinance would be enforced in the country step by step. 1991 میں شریعت ایکٹ کو پاس کیا گیا جس کے مطابق یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ ملک کا نظام سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے جو ہے اسے شریعت کے مطابق لے کے چلیں گے اور اسے شرعی حدود میں نافذ کر دیا جائے گا اور ملک کو مکمل اسلامک ریاست بنایا جائے گا. اسلامائزیشن جو ہے اسے پرموٹ کیا جائے گا اور ملک کا نظام اسلام اور اسلامی تعلیمات کے مطابق چلایا جائے گا. یہ تھے کچھ سٹیپس جو ہم نے ملک میں اسلامائزیشن کے حوالے سے لیے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کیجیے گا. چینل سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو. احمد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.